अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शदाद। आप देख रहे हैं यार न्यूज़ पाकिस्तान। नादरीन, इस वक्त उस शख्सियत के पास मौजूद हैं जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, तो उनको कहते हैं कि बंदा बंदा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो जहाँ भी वो जाते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, तो लोग उन्हें बड़े खुश अखलाक़ी से मिलते हैं कि देखें जी हमारा दोस्त आ गया, हमारा भाई आ गया। तो चौधरी कमर गुज्जर साहब के पास मौजूद हैं, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। वो इलेक्शन के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, क्या कुछ जज्बात हैं, वो क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में। जी वालेकुम जी। वास्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। सर जी आप माशाल्लाह किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, तो आपका नाम काफ़ी जगह पे गूंजता है, तो तकरीबन हर बंदा ही आपको जानता है। तो आपके जो भाई हैं चौधरी आसफ गुज्जर साहब, जो PP 72 के कैंडिडेट हैं, तो वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं TLP की तरफ से, तो क्या कहते हैं उस बारे में? आसफ अली अस्सलाम वालेकुम। जो वीडियो देखे जा, पहली बात है कि उन सब को मैं अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से उन सब को सलामती है। मेरी तरफ से उनको सलामती है, ताकि महफूज है मेरी तरफ से वो। तो आसफ अली गुज्जर साहब जो मेरे छोटे भाई हैं, वो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर बलवाल की वाम इर्दो गिर्द जो चाक हैं, इन्होंने आसफ अली गुज्जर पर इत्माद किया, तो इंशाअल्लाह वो असम्बली में जब जाएंगे और निज़ाम मुस्तफ़ा की ही बात करेंगे। उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए ये इलेक्शन पहला भी लड़ा है और ये भी लड़ रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए, जिससे तमाम मसाइल लोगों के हल हो जाएंगे। और मैं आसफ अली गुज्जर साहब जब असम्बली लोगों ने उन पे इत्माद किया, वो असम्बली में चले गए, तो मैं पीछे इधर अवाम की खिदमत के लिए हूँ। पहले भी मैं खिदमत कर रहा हूँ 5 साल के। इस बलवाल की और इर्दो गिर्द की आवाम को पता है मैंने कितनी खिदमत इनकी की। हर वक्त दरवाज़ा खुला रखा है, जो काम बंदा लेके आया मैंने उसका हर काम किया है, और हर मजलूम के साथ मैं खड़ा हूँ। अच्छा, आप एक और बात बताएं कि एक तो भलवाल के जो मेजर मसाइल हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे गांव हैं, छोटी छोटी कॉलोनी हैं, तो इनमें किसी के यानी कि कोई गली का मसला है, किसी के बिजली का मसला है, उसके बाद लोगों के हैं कुछ लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं। और भलवाल को एक मेजर जो सबसे बड़ा मसला है भलवाल का, जी भलवाल को ज़िला बनाओ तारीख जौन सी है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें मद्देनज़र आती हैं, ठीक है। सियासतदान तो फिर अपने टाइम पर आते हैं, उनकी जो रूटीन आगे बनी हुई है वो आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद कोई पुरसाने हाल को नहीं, फिर नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ देखने लग जाते हैं कि यार शायद इलेक्शन हो। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि आपकी जमात इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी और किस तरह इसको चलाएगी? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैंने पहले भी जो फुलरवान का मोटरवे पे बोर्ड नहीं लगा था, उनका नाम मोटरवे पे नहीं लिखा हुआ था, मैंने अपनी कोशिश से उधर उनका नाम लिखवाया। फिर एक सियासी शख्सियत जो इधर बहुत नामी ग्रामी सियासी शख्सियत है, उसने 2 दफ़ा मैंने उधर उनका बोर्ड लगवाया, क्योंकि नाम मेरा आता था, इसलिए उन्होंने 2 दफ़ा वो बोर्ड आगे से हटवाया। नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि उनको पता चल जाएगा, क्योंकि वो उनको पता है, आवाम को, फुलरवान की आवाम को भी पता है कि किसने लगवाया और किसने हटवाया। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के फ़ज़ल से कहता हूँ कि मैं बलवाल को ज़िला बना के दिखाऊँगा। अगर इधर की आवाम ने आसफ साहब पर इत्माद किया तो, अगर उन्होंने हम पे इत्माद ना किया तो हम फिर क्या कर सकते हैं? ये तो उनका काम है, हम पे इत्माद करें। फिर मैं छोटे छोटे कारखाने इधर लगाऊंगा, जिससे बंदों को रोज़गार मिलेगा। और मैं इनके गलियां, मीटर, बिजली, थाना, कचहरी, आर में जो मजलूम हुआ, जो बेगुनाह हुआ, उसको पूरा पता चलेगा कि उसका काम हो रहा है। पूरा इंसाफ मिलेगा उसको। पूरा उनको इंसाफ दिलाने में पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, एक और बताएं कि आपकी माशाल्लाह जमात है, तो बाहर छोटे छोटे गांव में अपनी कैंपेन कर रही है, तो बलवाल शहर में को थोड़ा सा खुल के वाजिया नहीं आ रही, क्योंकि बाकी कैंपेनें डोर टू डोर कर रहे हैं। ये असल में ये बात है, ये बाहर अभी निकले हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन का भी अभी कभी ऐसे लगता है कि होना है, कभी ऐसे लगता है कि नहीं होना। मुझे तो यकीन है होना है। तो मैं अभी बलवाल में मैं निकलूँगा,
باہر آصف صاحب نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے میں پھر پورے حلقے میں بھی نکلوں گا، وہ بھی نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ کامیابی دے گا، اور ان کو ہم پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ پہلے بھی 5 سال کا پرانا ہمارا ریکارڈ چیک کر لیں، بلوال کی ارد و گرد کی عوام ساری، ہمارا سارا جو پیچھے جو آتے رہے ہیں میرے پاس، یہ چیک کر لیں نا، چیک کر لیں کہ اگر الیکشن کے بغیر بھی میں اتنے کام کر دیتا ہوں ان کے، اگر یہ ہم مجھ پہ اعتماد کریں گے تو پھر میں کتنا کام کروں گا۔ اچھا، جو میں ان سے وعدہ کروں گا تو پھر میں پورا کروں گا۔ وعدے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو وعدہ کرو پورا کرو۔ میں سیاست دانوں کی طرح وعدے نہیں کر رہا، میں ایک اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ اچھا، ایک اور بات بتائیں کہ سیاستدان تو پھر اپنا وہ تماشا لے کے آتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بار لوگ کرین پر اپنا اعتماد دکھائیں گے؟ کرین کی پوزیشن ایسی ہے کہ لوگ کرین پہ ٹھپا لگائیں؟ ہاں انشاءاللہ، ہم جدھر بھی گئے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے 75 سال ان کو چیک کیا ہے، تو جدھر بھی ہم گئے ہیں اچھا رسپانس ملا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم اس دفعہ کرین پہ ہی ٹھپا لگائیں گے۔ اس کے بعد میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ آگے وہ ایم پی اے بن جاتا ہے، تو یہ ضروری نہیں آپ نے اس کو ووٹ دے دیا اس کے بعد آپ گھر بیٹھ جائیں۔ اگر وہ آپ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ ویڈیو میں آپ کے پاس موجود ہے، تقریر میں وہ جو کرتا ہے اس میں ویڈیو بنتی ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ پورا گاؤں اکٹھا ہو کے، یعنی اگر ایک ایم بنتا ہے تو وہ 1.5 لاکھ ووٹ لے کے بنتا ہے، اس میں سے 2-3 ہزار ہی اس کے گھر جا کے بیٹھ جائیں تو اس کو کچھ بھی نہ کہیں، صرف یہ کہیں ہم ادھر ہیں، ہم آپ کو آپ کا وعدہ یاد کرانے آئے ہیں، بس ادھر ہی بیٹھے رہیں، اس کو وہ وعدہ یاد کراتے رہیں تو اس سے وہ وعدہ پورا کرا کے ادھر سے نکلیں۔ میں تو یہ بات کرتا ہوں۔ کلپ نو آف کرو جی۔ اچھا سر جی، آصف گجر صاحب جو ہیں، تو پبلک میں آج کل ہر طرف یہی شور و گل ہوا ہے کہ نمائندہ بلوال کا ہونا چاہیے، تو آصف صاحب بیسیکلی بلوال کے ہی ہیں؟ آصف صاحب بلوال کے ہیں، رہائشی بلوال کے ہیں، ہر وقت بلوال میں ہیں۔ تو کچھ ہیں جو لوگ سیاسی جو رہتے ہیں، لاہور ہیں، کوئی اسلام آباد رہتا ہے، کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ آصف صاحب صرف بلوال کے رہنے والے نہیں، ان کی شخصیت 5 ٹائم کے نمازی، تہجد گزار، وعدے کے پابند، جو انہوں نے وعدہ کیا ہے نظام مصطفیٰ کا، جب لوگ ان پہ اعتماد کریں تو وہ ہم بتائیں گے یہ وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم خود بھی ان سے کروائیں گے، بے شک ہمارے بھائی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ ان سے یہ بھی وعدہ پورا کراؤں گا اللہ کے فضل سے، ضلع والا بھی، اور یہ بھی پورا کراؤں گا کہ ادھر ہارٹ کا ہاسپٹل ہونا چاہیے، ادھر ہارٹ کا ہاسپٹل بھی نہیں، اس کے بعد فالج کے لیے ٹیکہ بھی نہیں، تو لوگوں کو دور دور جانا پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں ان سے میں نے پوری کروانی ہیں، لیکن پہلے بات یہ ہے کہ بلوال والوں کو ہم پہ اعتماد تو کرنا پڑے گا۔ پہلے 75 سال اعتماد لوگوں پہ کرتے رہے ہیں، تو ایک بار اعتماد کر کے دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو ہم ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، اپنے لیے ووٹ دینا ہے انہوں نے ہمیں، ہمارے لیے نہیں۔ ہم کوئی بزنس سیاستدان نہیں ہیں کہ ہم نے بزنس کرنا ہے سیاست میں، انہوں نے اپنی فلاح، اپنے فائدے اور اپنے لیے ہمیں ووٹ دینا ہے۔ نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی، ایم پی ہم نے بن جانا ہے تو بڑا کام ہو جانا ہے، یہ ہم نے صرف اور صرف ان کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھانے کے لیے، انٹرنیشنل آواز اٹھانے کے لیے کہ ہم ان لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، یہ دیکھیں انہوں نے اعتماد کیا، ہمیں ووٹ دیا ہے، اس لیے ہم نے ان کا کام کرنا ہے، یہ صرف دکھانے کے لیے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت، سب لوگوں بلوال والوں کو بھی پتہ ہے، ارد گرد کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں پہلے ہی اللہ نے بہت عزت دی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ انہوں نے ووٹ دینا ہے اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں، اپنی فلاح، اپنی ذاتی جو ان کی فائدے کے لیے انہوں نے ہمیں دینا۔ یعنی کہ جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں، جو کہ ان کی تنگی تکلیفیں ہیں، جو ان کے کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ گزشتہ 20 سے 25 سالوں میں جو سیاست میں چلا آ رہا ہے، تو ان چیزوں کو ختم ہو کے نیکسٹ کسی اور بندے کو موقع دیا جائے تاکہ وہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں جن کی طرف سیاستدانوں کی نظر ہی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، جیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہاسپٹل والا مسئلہ ہے، ہاسپٹل میں اگلے دن ایک بندہ گیا جی، اس نے
यहाँ पे ना एक वाइफ की डिलीवरी करवानी थी, तो उसका भी यहाँ पे ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्ची के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पानी के भी मसाइल हैं, ठीक है, कुछ सड़कें वगैरह हैं, ठीक है, कॉलोनी है, उसके बाद वहाँ पर सीवरेज का मसला है। तो ऐसे यानी कि कुछ यानी कि लोगों को इतने बड़े मसले नहीं हैं, लेकिन सियासतदानों ने उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। तो यहाँ पे जो बेसिकली लोकल बंदा होगा तो वो शायद इनकी तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो गामजन कर सके। बेशक लोकल बंदा ही होगा जो 24 घंटे इस बलवाल में मौजूद होगा, वही उसको देख सकता है ना। वो उधर जाएगा, देखेगा मसाइल क्या हैं, सड़कें कैसी हैं, सीवरेज कैसा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है हॉस्पिटल में, वो 24 घंटे मुझे कॉल कर सकते हैं। आसफ साहब अगर इत्मीनान इन्होंने किया, वो असम्बली में चले गए, तो मैं तो पीछे हूँ। तो कुछ MPA आ रहा है उधर से 100 किलोमीटर से, कोई तकरीबन 50 किलोमीटर से, इतनी दूर दूर से जो MPA आ रहे हैं उधर तो नहीं जे बंदे पहुंच सकते ना। ये अपने फ़ायदे के लिए हमें वोट दें, हम पे इत्मीनान करें। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपना फ़ायदा सोच लो, अपना फ़ायदा सोच लो। अच्छा, TLP 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो क्या कहते हैं कि इस इलेक्शन की कैंपेन, वो कहते हैं को TLP जो बड़ा सरप्राइज़ देगी बलवाल में? इंशाल्लाह ज़रूर देगी। जो इतनी अगर सर्दी रही तो और किसी वोटर ने तो निकलना ही नहीं, अल्लाह के फजल से। ये हमारे ही वोटर हैं जो निकलेंगे, बाकी वोटर तो सर्दी में अंदर रहेंगे। हमारे वोटर वोट डालेंगे तो इंशाल्लाह सरप्राइज़ हो जाएगा इनके लिए। जी ठीक होगा सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, जो सवाल है कुछ लोगों के अंदर होगा, आप PP 72 के MPA के कैंडिडेट थे, तो आपने इस दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं जमा करवाए? इस दफ़ा चूँकि इलेक्शन का हमें ये सूरत हाल नज़र आई बलवाल से, कि बलवाल में हमने जलसा करवाया, 7 भाई तशरीफ़ लेके आए, तो उसके बाद हमें अच्छा रिस्पांस मिला। और इसी हवाले से हमने चौधरी आसिफ अली गुजर साहब जो कि हमारे बड़े भाई हैं, उनका हमने यही डिसाइड किया कि वो यहाँ से ही इलेक्शन लड़ेंगे। जो अब PP 72 है, पहले PP 73 था। तो मैंने भी कोशिश की कि मैंने जो वक्त उधर देना है, तो इस हवाले से मैं भी उनके साथ लग कर ज़रा जितनी मेहनत हो सकी वो करूं और उनको कामयाब करने के लिए जो अपनी तामन और कोशिश है वो जारी रखूं। इसलिए मैंने वहाँ पे कागज़ जमा नहीं करवाए, ताकि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चौधरी साहब को दे सकूं। अच्छा, ये आसिफ साहब के साथ आप मिल के तो इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। हम हर लिहाज से अपनी जान माल, चूँकि हमारा मिशन जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा है, उस हवाले से कोई भी खड़ा हो तो हम उसके साथ हैं। तो जैसे कि चौधरी आसिफ गुजर साहब को हम साथी तौर पर जानते हैं और उनको हमने हर लिहाज से अच्छा पाया। उनकी गुफ्तगू, उनका इखलाक, उनका रहन सहन, उनकी हर लिहाज से उनको हमने बेहतर से बेहतर पाया। और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह के नुमाइंदे पूरे पाकिस्तान में तहरीक लबैक के प्लेटफार्म से खड़े हों और हम उनको कामयाब करने में अपनी कोशिश और अपना तावन करते रहें। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि और आपके जो TLP के जितने भी कोई मेजर कैंडिडेट हैं, तो वो आपकी कैंपेन में और इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आसिफ साहब के साथ शाना बिशाना होंगे? वो कहते हैं ना कि अब के बार हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। तो इस दफ़ा हमने यही सोचा है कि हमने डिवीज़न सतह पर ये अपना एक मंशूर और ये एक अपना मतलब एक तैयारी की है, अपना लोहा मनवाना, लोहा मनवाया है और मनवाना है इंशाल्लाह, कि हमने चौधरी आसिफ अली गुजर साहब की सीट को कामयाब करना है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे चूँकि कुछ ऐसे लोग हमारे पास आए और उनकी हमने गुफ्तगू सुनी कि जो दीन के बिल्कुल बरअक्स बातें करके गए हमारे सामने। तो हमने इस लिहाज से पूरी कोशिश कर रहे हैं डिवीज़न की सतह तक, और हमें मरकज़ का भी यही हुक्म है कि आप पूरा ज़ोर लगाएं और हमें सीट को कामयाब करें। और इस हवाले से हमारे जो ज़िला अमीर हैं सैयद सादिक उल अमीन शाह साहब, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और हम इंशाल्लाह इस हलके में पूरी कैंपेन करेंगे। और जितने भी ये सियासी पंडित और वो तो बने हुए हैं जिनको लोग पता नहीं क्या कुछ बनाए बैठे हैं, वो चाहे जिस सतह तक चले जाएं, हम उनको यही बताना चाहते हैं कि दीन अपनी पावर रखता है। और हमने हर जगह पर ये जो मौसम की मुश्किलात हैं, ये हमारे वोटर के लिए तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं, हम उनको कोई ताना नहीं दे रहे, लेकिन हमारा वोटर अभी तैयार है। और हमें तो मज़ा ही तब आता है जब ज़रा टफ मुकाबला हो, जब ज़रा मुश्किलात हों, तो तब हम ज़्यादा खुल के आते हैं। क्योंकि आप देख लेना, हमारा माजी गवाह है कि हमने फैज़ाबाद में किस तरह कुर्बानियाँ देकर अपनी बात मनवाई जो कि दीन के हक़ में थी। और इसी तरह हम चलते चलते नामूस रिसालत पे पहरा देते हुए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और इस सब का जो लुबे लबाब है और जो इसका नतीजा और जो इसका रिज़ल्ट है, वो हमें 8 फरवरी को हमने लेना है। और हम अपनी आवाम से भी यही इल्तिजा करते हैं, जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे कारकुन हैं, जो इतनी कुर्बानियाँ देकर, इतने मसाइल का शिकार होकर, जेलें भुगत कर, हथकड़ियाँ लगवा कर और अपने शहीद
بھائیوں کے لاشیں اٹھا کر یہاں تک پہنچے ہیں، ہم ان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ 8 فروری والا دن آپ کا سب سے امپورٹنٹ دن ہے، اور اسی دن ہی آپ نے اپنا سارا جو صبر کا جو آپ نے صبر کیا، جو آپ نے قربانیاں دی، اس کا پھل آپ نے اسی دن ہی لینا ہے۔ تو خدا را مہربانی کر کے اس دن آپ ذرا ایکٹیو ہو جائیں۔ کوئی یہاں پہ اتنا بڑا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کیا ہے آپ کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آپ کے ساتھ ہے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا جو بھی ختم نبوت کی بات کرتا ہے، جو بھی ختم نبوت پہ پیراداری کرتا ہے، اور جو بھی ختم نبوت کی چوکی داری کرتا ہے، اس کی پشت پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھلا کون سی چیز ڈرا سکتی ہے، کون سی دھمکا سکتی ہے؟ اور کسی قسم کا آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ تیاری پکڑیں اور کھل کر کمپین کریں اور لبیک کا ووٹ مانگیں۔ چودھری آصف گجر صاحب ہوں، یا ہمارے حلقہ پی پی 71 میں رانا حنیف صاحب ہیں، یا ہمارے 82 میں جو ہیں پروفیسر ثاقب صاحب، ان کے لیے۔ اور میں خصوصی اپنی بیرا کی جہاں پہ میں ورک کرتا رہا ہوں، ان سے گزارش ہے کہ پروفیسر صاحب ہوں یا رانا حنیف صاحب ہوں، آپ ذرا مہربانی کر کے ان سے تعاون کریں، مجھے میسج کرنے کی بجائے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی کارنر میٹنگ کروائیں اور ان کے ساتھ ڈور ٹو ڈور کمپین کریں۔ یہ تو ناظرین آپ نے قمر صاحب کی باتیں سنی ہیں، بڑی شاندار گفتگو کی ہے انہوں نے، تو مزہ آ گیا، دل خوش ہو گیا۔ سیاست کو ہٹ کے رکھ کے جو ایک بندہ نیوٹرل سوچتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پبلک کے کیا مسائل ہیں، کیا مسئلے ہیں، کیا تکلیفیں ہیں لوگوں کی۔ تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ اگر آپ کرین پہ اعتماد کرتے ہیں، کرین پہ مور لگاتے ہیں، چودھری آصف علی گجر صاحب جو ان کے بھائی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ اگر اس دفعہ آپ ان کو موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی کارکردگی دکھائیں گے بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ 12 مہینے موجود ہیں، یہیں پہ ہوتے ہیں، تو سیاست سے ہٹ کے بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے پاس آتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو فرسٹ پرائرٹی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سیاست کو مد نظر رکھا جائے، تو یہ عام نیوٹرل ہو کے ڈیلی ویجز کے طور پہ ویسے بھی ان کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو یہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی مشن ہے کہ انشاءاللہ اگر اقتدار میں اگر پبلک ہم پہ اعتماد کرتی ہے تو انشاءاللہ جو بھی بھلوال کے مطالبات ہیں، بھلوال کے ریلیٹڈ ہیں، یا ارد گرد جو بھی گاؤں ہیں، یا کسی کی غمی خوشی یا کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس میں ہم شامل حال ہوں گے، تو اس کو بلوال کو ضلع کا درجہ بھی دلوائیں گے، اور بھی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیں اجازت، کیمرہ مین کے ساتھ اللہ حافظ۔